हर ज़बान पर सवाल ये कि इलेक्शन आज या कल, हुकूमत अच्छी या बुरी। हर लीडर फैसला कुन मरहले आने का ऐलान कर रहा है, कोई खतरे की घंटी बजा रहा है, लेकिन अवाम क्या सोचते हैं ये कोई नहीं बताता। आज अवाम से बराह रास्त यही सारे सवाल पूछने के लिए मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी मौजूद है। मलका कोहिसार मरी से आपको मेहर बुखारी का सलाम। आप किधर से आए हैं? मैं सर बुरवाला से आया हूँ और मैं ये कहता हूँ कि नया इलेक्शन होना चाहिए बिल्कुल ही, क्योंकि ये हुकूमत जो है इसकी प्लानिंग कोई बात भी ठीक नहीं है इसकी। अवाम बहुत तंग है, महंगाई और इनका अपना कोई भी असूल ठीक नहीं। हुकूमत मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, चेंज होनी चाहिए। मैं तो चेंज चाहता हूँ जी। आप? मैं रावलपिंडी से आया हूँ जी। मैं तो ये कहता हूँ कि इन चोरों लटेरों को ना जल्द से जल्द भागना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क के लिए तबाही है। कोई भी पाकिस्तान के लिए सोचता नहीं है, सिर्फ अपने पेट भरते हैं, कोई बाहर भाग जाते हैं, कोई अपने बंगले खरीदने गाड़ी। इनको कम से कम आवाम का सोचना चाहिए। और तो ये हुकूमत आवाम का नहीं सोच रही, आपको यकीन हो गया 3 साल में? 110% यकीन है। ये आप कहाँ से हैं? मरी से ही हैं। आपको क्या लगता है अगले इंतखाबात होने चाहिए या इसको अपनी मदद पूरी करनी चाहिए? क्यों? कौम ने इसको वोट दिया और 5 साल के पूरे चाहिए। ये ना हो कि आधे से भाग जाए और फिर कहेंगे हमें तो वक्त ही नहीं मिला था। 3 साल पूरे हो गए, इससे ज़्यादा वक्त क्या देना चाहिए। और आई थिंक कि यूथ को इमरान खान को चेक करना चाहिए। और वी वांट इमरान खान। आप कहाँ से हैं? लाहौर से। लाहौर से आए हैं, अच्छा। और इमरान खान इंशाल्लाह ताला, आई होप, हमारी उम्मीद है और हमें उससे पूरा यकीन है कि वो कुछ बेहतर करेगा। इलेक्शन होने चाहिए। हो जाए आप? हाँ, इलेक्शन होने चाहिए। क्यों? आवाम बेदार हो चुकी है, समझ गए? और समझाओ। महंगाई है, यहाँ पे महंगाई है। ये पसमानदा इलाका है मरी का, इसको बिल्कुल सहूलत नहीं है। ये मारे ये लोग यहाँ के फिर रहे हैं। पंजाब के लोग जो आते हैं इनका ही काम है। हम तो पसमानदा इलाके के लोग हैं, हमारा तो बिल्कुल काम यहाँ पे है ही नहीं है। यहाँ देहात के लोग जो हैं मारे फिर रहे हैं। और कुछ नहीं बदला 3 साल में? कुछ भी नहीं है हमारे लिए, तो कुछ भी नहीं। गरीबों लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। ताज्जुब की बात है, रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाने वाली जो जमात है, गरीब कहते हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं है। बेशतर इधर लोग ऐसे हैं कि जो ये कह रहे हैं कि हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। क्या ये शॉर्ट टर्म कुर्बानी लॉन्ग टर्म रवायात को तब्दील करने के लिए है? क्या इतना शऊर आज अवाम रखती है? इतनी कुर्बानियाँ दे देकर, इतनी मिलिट्री रजीम्स देख कर क्या आज अवाम तैयार है कि शायद शॉर्ट टर्म में जो है वो हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी? आपको क्या लगता है कि मुद्दत ख़त्म करनी चाहिए या नहीं ख़त्म करनी चाहिए? नहीं ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ इंसाफ नहीं, असूल नहीं, कानून नहीं, वहाँ की किस चीज़ की अलमदारी हुई, कुछ भी नहीं है। यहाँ हर आदमी परेशान है, हर आदमी परेशानियों में उलझा हुआ है। तो किस चीज़ की हुकूमत, कहाँ हुकूमत है, कहाँ कानून है जी? तो इसलिए यहाँ इंसाफ पसंद लोग आएँ, इंसाफ हो, गुर्बत ख़त्म हो, मसाइल ख़त्म हो। ये सब हर आदमी की परेशानी है। ऊपर जो बैठे हैं वो अपनी अयाशियों में लगे हुए हैं, तो ये गरीबों का मसला है। तो यहाँ कोई सुनता ही नहीं, उनको क्या मसाइल, हमारे मसाइल का। आप खुद भी बड़े परेशान लग रहे हैं? जी बिल्कुल, ऐसी परेशानी, ये सबकी परेशानी है, ये तो हर फर्द की परेशानी है। अल्लाह पाक, क्योंकि ये जब तक ये इंसाफ का बोलबाला नहीं होगा, कानून का बोलबाला नहीं होगा, तो ये मसाइल हमारे ख़त्म नहीं होंगे। जितने दीन से दूर होंगे उतने मिसाइल बनते जाएंगे। पहले तो इस्लामी जमहूरिया नाम का था, अब वो तो इस्लामी जमहूरिया भी नाम का नहीं रह गया। जमहूरिया पे तो वजन है आजकल। वही तो बात है, सिर्फ नाम का, सिर्फ नाम। यानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में से इस्लामी तो गया, अब जमहूरिया पे वजन है, उस पे कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वो भी बराए नाम जमहूरियत कहाँ है? जो वो भी बराए नाम, सिर्फ नाम की जमहूरियत। कहाँ की जमहूरियत? अभी आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हुए, आपने देखा पंजाब में जितनी नशिस्तें थी वो कश्मीरी मुहाजिरीन से हक़ राय लेकर पंजाब हुकूमत ने पुलिस को दे दिया और वहाँ पे इंतज़ामिया और पुलिस ने वोट डाले। तो कौन जमहूरियत, किसकी जमहूरियत की आप बात करते हैं? नवाज शरीफ हैं, वो आगे उनकी सारी औलाद, वो इस मुल्क की सियासी इदारादारी, जरदारी को देखें, आगे उन्होंने अपने बेटे को इदारादार बनाया। अब आप ये देख लें कि ये जमहूरियत है कि ये डायनेस्टीज़ की हुकूमत है, जमहूरियत की नहीं है। ये तो आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए
जमहूरियत और इस्लाम का नारा लगाया। जमहूरियत नहीं आ सकती जब तक हम आवाम एक अच्छा फैसला नहीं कर सकते। वो अच्छा फैसला क्या है बहन? अच्छा फैसला ये है कि जब तक आवाम खुद से ये फैसला नहीं करती कि हमें चूज करते वक्त देखना चाहिए कि कोई इस काबिल है भी या नहीं। हमारे मुल्क में जो जमहूरियत के दावेदार हैं, मतलब कि PMLN है, PMLQ है, ANP है, इन लोगों के मुंह से जो असल निकाब है ना, जो उन्होंने जाली मेकअप किया हुआ था, वो अवाम के सामने आ गया, क्योंकि अवाम को ये कोई रिलीफ नहीं दे सकती, इवन कि ना पंजाब गवर्नमेंट और ना ही फेडरल गवर्नमेंट रिलीफ दे सकी है। हम ये चाहते हैं कि मुल्क में फिल फोर एक नया मैंडेट लिया जाए, फिल फोर ने मिड टर्म इलेक्शन हो, तो फौरन इंतखाबात हो या अभी ये मुद्दत पूरी करें? मैं तो कहता हूँ कल हो जाए। नाक आ गए हुकूमत से। इतनी आवाम खड़ी है, इनसे पूछे ये सबसे ज्यादा किसको लाइक करते हैं, आवाम से पूछे। इससे सबसे बेस्ट है वो अभी जो यंग जनरेशन में है वो तहरीक इंसाफ। किसी साजे माजे को वोट नहीं देना, वोट देना है तो सिर्फ इमरान खान को देना। हमें सिर्फ निज़ाम को सपोर्ट देना चाहिए बजाय शख्सियात के। पीपल्स पार्टी की हुकूमत को देख लें तो वो यही कहते रहे हैं कि हमें 18 मंथ दिए गए, हमें 2 साल दिए गए। इसी तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी यही बात करते हैं कि मुझे मौका ही नहीं मिला। तो अगर इनको मौका दिया जाए पूरे 5 साल पूरे करने चाहिए। एंड देन मेरे ख्याल में अगर इस मुल्क में लीडरशिप का तो फुकदान है ही, लेकिन आई थिंक कि अगर हम देखते हैं लोग कभी इमरान खान का नाम लेते हैं, कभी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम लेते हैं, कभी इसी गवर्नमेंट का नाम लेते हैं, तो देखना ये चाहिए कि इस निज़ाम चले और फिर उसके बाद अवाम जिसको भी मौका दे तो उनको। तो ये भावलपुर और DI खान की तो रजामंदी हो गई एक बात पे कि निज़ाम की दुरुस्तगी के लिए और निज़ाम की खातिर हमें इसी सिस्टम को अभी सपोर्ट करना है, ना कि बाद में हमें ये सुनना पड़े, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, कि हमें तो पूरा मौका ही नहीं दिया गया, हमसे मैंडेट छीन लिया गया। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। हुकूमत अपनी टर्म कंप्लीट करे, बिल्कुल करे, जमहूरियत लाए किस लिए, बर्दाश्त करे, सब्र करे, पूरी करे, उसके बाद अगला इलेक्शन होगा। आप कहाँ से हैं? मैं एबटाबाद से हैं। आप आगे आ जाएं जरा, आपसे बड़ी जरूरी बात होनी है। आपने तो भाई 5 साल उसामा बिन लादेन को रखा, हमें बताया ही नहीं। कौन कहते हैं? अमेरिका कहता है जनाब। अमेरिकी खुद कह रहे हैं किधर से लाया उनको, वो लोग खुद सवाल पूछ रहे हैं। अमेरिकी कहता है और फिर आपकी हुकूमत हमें बताती है, हम आपको बताते हैं। नहीं, झूठ है, झूठ है, सारा झूठ है। उधर नहीं था। तो क्यों किया ये सब कुछ? एक ड्रामा था उन लोगों ने, वो ओबामा के इलेक्शन आ रहे हैं उसको जितना है बस। तो क्यों लगता है जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी ये ओबामा के इलेक्शन के ड्रामे के अंदर इनका साथ क्यों दे रही है? क्या इनको अपनी बारी कंफर्म हुई हुई अगली दफा की या क्या बात है? हाँ, ये लोगों का डील होती है, अगर ये लोग उनका साथ न दें तो ये लोग खुद इंतखाबात में नाकाम हो जाएंगे। अभी तक कोई उनके पास कोई वीडियो नहीं है, कोई चीज। वो लोग तो किधर भी ऑपरेशन ये इसके लिए, ओबामा के लिए, ओबामा को आगे लाना है। ओबामा फुप्पे का बेटा है, क्या बात है? क्यों? इनके फुप्पे का बेटा है, जरदारी के फुप्पे का बेटा है। सही बात है, बिल्कुल सही। ये उनका फुप्पी का बेटा है। ये लोग उधर से ही आते हैं सारे ना, ये उधर की पैदावार है सब उधर की। कैमरा में आ रहा है सर। हाँ, कुछ भी नहीं होगा, उड़ाने दो, कौन उड़ाएगा? नहीं, अब तो अवाम बड़ा शऊर रखती है। ये कहते हैं कि जरदारी ओबामा के फुप्पे का बेटा है, ठीक है, इसलिए ये सारा ड्रामा रचाया जा रहा है। मुझे सही कह रहे हैं। जो लोग उधर की पैदावार है, नहीं, जो लोग इनारों के जरिए आए हो तो उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो तो सर खरीद है, जिस तरह वो कहेंगे उसी तरह ये करेंगे, चाहे वहाँ मरे या जिए। ड्रोन आ रहे हैं और अभी तो अमेरिका ने साफ कह दिया कि ड्रोन जो कौन सा एयरबेस है, शम्सी एयरबेस, उसको हवाले नहीं करेंगे। पहले तो ये डिनाई कर रहे थे कि शम्सी एयरबेस हमने अमेरिका को नहीं दिया, अब वो कहते हैं कि ना। अहमद मुख्तार ने कहा शम्सी एयरबेस वापस लेना है, अगले दिन फिरदौस आशिक अवान ने कहा हमने ऐसा नहीं कहा। पाकिस्तान फर्स्ट,
चाहे कोई रहे या न रहे, हम इंडिविजुअल से लेना देना नहीं, चाहे जरदारी रहे, नवाज शरीफ रहे, अल्लाह करे पाकिस्तान रहे। नहीं तो पाकिस्तान भाई के पास क्यों जाते हैं? क्या सभी अल्ताफ भाई के पास क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं आप बताएं? क्यों जाते हैं? अपने मुल्क में जाए। आप कहाँ से हैं? लाहौर से। लाहौर से हैं, क्यों जाते हैं अल्ताफ भाई के पास सब? खुद ही समझ आती, डांटते हैं मुझे। आपको समझ आती है? उसकी जो मिली भगत है सभी लोगों की। नहीं, अगर वो है तो यही गवर्नमेंट उसके तलवे चढ़ती थी। पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहे? हम पंजाब में नहीं आ सकते क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, असल में जो बात है कि मुस्लिम लीगियों को इकट्ठा होना चाहिए था। नवाज शरीफ ने ये गलती की कि वो जो पीर पगाड़ा और ये शुजात और परवेज इलाही ने जब इनको दावत दी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ये इकट्ठी हो जाए, यही पाकिस्तान मुस्लिम लीग ही वो वाहिद जमात है जो पाकिस्तान को बहरानों से निकाल सकती है और पाकिस्तान को बचा सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये वो लुटेरे हैं जिन्होंने मुल्क को खाया है। बीबी शहीद वो थी जो मुल्क के लिए कुछ सोचती थी। जब इनको पता चला कि बीबी पाकिस्तान के लिए कुछ करने जा रही है, उसको मरवा दिया। आपको लगता है कि अगले इंतखाबात के लिए मियां साहब के चांसेस तभी होंगे कि अगर सारी मुस्लिम लीगें मिल जाएं? ये सारे धड़े जो हैं जो बिखरे पड़े हैं। चाहिए, मैं पंजाबी हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मुस्लिम लीगें मिलनी चाहिए। सब मुस्लिम लीग जितनी काफ नून और ये फेम जितनी भी हैं, ये सब चाहेंगे कि मुस्लिम लीगें इकट्ठी हों। और उसकी क़यादत कौन करे? मियां साहब? मियां साहब करें, चौधरी बरादरान करें, जो भी करें, लेकिन मुस्लिम लीगें इकट्ठी होनी चाहिए। सिंध के ही एक और शहरी इधर मौजूद है मरी में जो लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। आप ये बताइए भाई कि एक तो MQM का पंजाब में ना आना, हमने एक सेंटिमेंट सुना, दूसरा हमने सुना कि मुस्लिम लीग के जो धड़े हैं उनको इकट्ठा हो जाना चाहिए, मजबूत और तगड़ा हो जाना चाहिए मुल्क की मुफाद में। आप ये बता दीजिए कि क्या आपको लगता है कि MQM जो है सिंध से बाहर निकल पाएगी? अगले इंतखाबात में मुस्लिम लीगें जो हैं वो साथ मिल पाएंगी या कुछ इसी तरह की केओटिक सिचुएशन होगी? असल में जो मेरा तो एक अंदाज़ा है कि यहाँ पे जितनी भी पार्टियाँ हैं, चाहे कोई भी हो, वो सिर्फ अपनी सीट के लिए जो है ना लड़ रही है। किसी को आवाम का जो है ना दर्द और दुख किसी के दिल में नहीं है। देखें महंगाई जो है इतनी ऊपर चली गई है, इसको उन्होंने बिल्कुल ही जो है ना सोच भी नहीं रहे। उधर वो ऐवानों में बैठे हुए ये सोच भी नहीं रहे कि हमारे हम जो पब्लिक जो इनको वोट दे रही है वो इसलिए दे रही है कि इनको रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक वो उनको मिलनी चाहिए, जो कि नहीं मिल रही। सिर्फ करप्शन का अरूज हुआ है, सिर्फ करप्शन का अरूज। आपने इस हुकूमत के अंदर आजमा के देख लिया पीपल्स पार्टी, MQM और ANP की कोएलिशन को सिंध में आजमा के देख लिया। क्या अगली बार भी कुछ ऐसी कोएलिशन बनती नजर आएगी कराची में या लोग कान पकड़ रहे हैं? वैसे तो ये कि वहाँ पे ये कोएलिशन रहनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे MQM और ANP दोनों मौजूद हैं, इसलिए दोनों को मिलके उसका वहाँ का निज़ाम संभालना चाहिए। गवर्नमेंट किसकी है? पीपल पार्टी की है। गवर्नर किसका है? मुतहदा का है। अब मुझे बताएं, वज़ारतों में मिनिस्ट्री भी इनके पास है, गवर्नरशिप इनके पास है, प्रेसिडेंसी इनके पास है। क्या चीज़ है जो इनके पास नहीं है? लुट्टो फुटो इनके पास। मुझे ये बताएं क्या चीज़ नहीं है? 3-3.5 साल हो गए हमने जो इनको मैंडेट दिया है उसका इन्होंने पंच कर दिया, सत्यानाश कर दिया। हमने इनको इसलिए थोड़ी दिया था मैंडेट। आप तो ये भाई कह रहे हैं एजेंसियां मुतहर्रिक है। गलत बात। कोई एजेंसी, जब एजेंसी की बात मियां नवाज शरीफ करते हो तो उस वक्त कहाँ होते हैं ये? नहीं सब है वो। मेरी बात सुने, जब मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि एजेंसी है तो उस वक्त ये उनको डिफेंस करने आ जाते हैं। तब क्यों आपको खटकता है जब मियां साहब एजेंसियों का नाम लेते हैं? एजेंसियों के लिए जो ना एजेंसियों के लिए यहाँ भी नहीं है। क्या जी? सबके लिए। तो शहर की नहरें पंजाब में भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। एजेंसीज का रोला कम है, ज्यादा खुद कर रहे हैं। ये खुद सारे सियासतदान एजेंसीज के पैदावार हैं। सियासतदान जितने हैं ना सारे एजेंसीज के और मार्शला के पैदावार हैं। आज जो बात कर रहे हैं ना फौज के खिलाफ, ये फौज ही नहीं इनको इनका पौधा लगाया है। रात को अंधेरों में ये मिलते हैं, दिन को ये फौज को गाली देते हैं। रात के अंधेरों में नहीं मिलते। मियां शहबाज शरीफ रात को आके नहीं चीफ ऑफ आर्मी बिल्कुल मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं और 3 दफा मिला। चौधरी निसार रात को नहीं मिलता, बिल्कुल मिला और दिन को वो गाली देता है कि जी ये फलाना हो गया, जी आई सही हो गया। मगर शुजा पाशा से तो इमरान खान साहब भी मिले हैं। सारे मिलते हैं। सही है। मेरा कहने का मतलब आप कह रहे हैं कि यानी कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फौज अभी भी एक्टिव है? बिल्कुल है। और ये बदले नहीं है, ये बस आवाम के लिए बदले हैं। ये सियासतदान चल ही नहीं सकते, आज भी नहीं चल सकते। इसलिए नहीं चल सकते कि सारे करप्ट हैं। सच्ची जो बात है ना, ईमानदाराना बात ये है, हमारी भी वाबस्तगी है जमातों से, पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी है, लेकिन मैं ये पक्की बात कहता हूँ सारे लूट खसूट कर रहे हैं। क्या मियाँ बरादरान यहाँ कोई दूध की नहरें बहा रहे हैं? लोग उनसे इतना तंग है आप सोच ही नहीं सकते। 60% मुल्क के पर वो काबिज हैं, उनने क्या कर दिया मुल्क में?
یہ بتائیں نا پورے مری کو پنجاب میں مری سے ہوں. تو وہ چینج کیسے آئے گا؟ وہ چینج بیلٹ کے تھرو آئے گا, بلٹ کے تھرو نہیں آ سکتا. جب ہمارا صرف فرض یہ ہے کہ جب ہم الیکشن کے دن جائیں تو ہم اپنے رائٹ پرسن کو ووٹ کریں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو ووٹ کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ سب سے بہترین بات آج ادھر نوجوان نے کی ہے جو پشاور سے تعلق رکھتے ہیں, اور وہ سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ہمیں تبدیلی لانی ہے بیلٹ سے نہ کہ بلٹ سے, یعنی کہ ووٹ دینے سے لانی ہے نہ کہ بندوق کے زور سے لانی ہے. اور یہ جو ایک ڈیمانڈ ہے یہ بس آج کے پاکستان کے نوجوانوں کی نہیں ہے بلکہ میڈیا کی بھی ہے, سول سوسائٹی کی بھی ہے. اور ہم ایک چھوٹے سے وقفے کی جانب جائیں گے, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے پورے پاکستان کے رنگ کے ساتھ. بلوچی, پٹھان, سندھی, پنجابی, چاروں صوبوں سے ہر پاکستانی ادھر آج موجود ہے. ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ حساس مرحلہ, سیاسی مرحلہ جس سے ہم ابھی گزر رہے ہیں, اس میں ضرورت کس بات کی ہے, مزید صبر کی یا تبدیلی کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کی. ہمارے ساتھ رہیے گا. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو کراس فائر. سوات میں PO4 وہ جگہ تھی کہ جسے طالبان نے اپنا گڑھ بنایا ہوا تھا, اور ہم نے دیکھا یہ تھا کہ آپریشن کے بعد اور فوج کی کارروائی کے بعد اس جگہ کو بھی صاف کیا گیا. مگر وہیں سے تعلق رکھنے والا ایک خاندان میرے ساتھ ادھر موجود ہے جو اب تو مقیم ہے سعودی عربیہ میں, مگر ان کا تعلق PO4 سے ہی ہے. ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ باہر بیٹھ کے جب یہ ٹیلی ویژن کے اوپر اور میڈیا کے اوپر اور آرٹیکلز کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا کے تھرو اپنے ملک کی صورتحال کے حوالے سے سنتے ہیں تو یا پڑھتے ہیں تو ان کے کیا احساسات ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سوات میں پچھلے دنوں کیا ہوا تھا؟ کیا لڑائی ہوئی تھی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دوستیں ہیں ادھر, لوگوں کو جانتے ہو, وہ اسکول جا رہے ہیں واپس. آپ کا نام کیا ہے؟ زینب. کتنے سال کی ہو؟ 11 سال. سعودی عرب زیادہ پسند ہے یا پاکستان؟ زیادہ پاکستان. کیا اب جو ہیں سوات کے لوگ وہ اس حکومت سے مطمئن کرے یا چاہتے ہیں کہ اگلے الیکشنز ہوں؟ میرے اپنے نظر پر میرا یہ خیال ہے کہ جمہوریت چلنے کے لیے اس حکومت میں اگر 3 سال گزار چکے ہیں تو اگر میں اس پیپل پارٹی کی حکومت کو یا اس کا کیلکولیشنز جو ہے وہاں پر ANP کی حکومت کو میں یہ سمجھ لیتا ہوں کہ اس لوگوں میں بہت قربانی ہے. میں یہ سمجھ لیتا ہوں. اس کا وجہ یہ ہے کہ جو حالات ہمارے سوات یا اسپیشلی ہمارا خیبر پختونخوا کے اوپر جو گزر چکی ہے وہ تو ہم لوگوں کو زیادہ معلوم ہے. اور آپ میڈیا کے لوگوں کی قربانی ہے وہاں پر جو آپ علم میں ہیں, ہمارے بہت صحافی حضرات بھی شہید ہو چکے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ میڈیا اور ہم سے الگ تھے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ حکومت کو چلنا چاہیے. 2 سال ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ 2 سال اگر اس کا بہتر لوگوں کی بھلائی کے لیے کچھ نہیں کیا تو یہ جمہوریت ہوتا یہ ہے احتساب عوام کرنے اور عوام کے اوپر کسی کا زور نہیں ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ عوام اگر اس لوگوں سے مطمئن نہ ہوں گے تو میرا خیال پر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مسترد کر لیں گے. لیکن یہ پچھلا والا وقت جو گزرا ہوا ہے وہ کرائسس میں گزرا ہوا ہے. اور یہ حکومت کہتی ہے اس کی اولین ترجیح جو ہے وہ دہشت گردی سے نمٹنا ہی ہے. آپ کو بھی احساس ہوتا ہے یہ رہی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ دہشت گردوں سے نمٹنا ہے, لیکن میں یہ بھی ساتھ درخواست کر لیتا ہوں کہ یہ امریکن والا جو طریقہ چل رہا ہے اس ملک میں اس سے ذرا جان چھڑانا چاہیے. جو دہشت گرد ہے اور جو ظلم کرنے والے ہیں اس کے خلاف کارروائی ہونا چاہیے. اور جو وہ لوگ ہیں کہ وہاں پر آپ کو میں یہ بھی آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ وہاں پر اتنا بے گناہ لوگ شہید ہو چکے ہیں کہ اس کا بھی اندازہ نہیں ہے. بالکل. اور بے گناہ لوگ ابھی بھی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اور وہاں پر ہم لوگوں میں مسلمانی آتی نہیں ہے. بنیادی بات ہے کہ ابھی بھی ہمارے دلوں میں تعصب اور کینہ بغض چل رہی ہے. تو میں پورے پاکستان کی اور اسپیشلی اپنے خیبر پختونخوا کے بھائی لوگوں سے یہ میرا درخواست ہوگا کہ ابھی تو ہم سیلاب سے طالبانوں کے سیلاب تھا اور دوسرا جو سیلاب آیا ہوا تھا کچھ وہ بہ چکا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم میں یہ عرض کر رہا ہوں اگر ہم لوگوں کے دل سے کینہ بغض ہم نے نہیں نکال دیا تو میرا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ معافی دے رہا ہمارے پتھروں کا بارش نہ ہو جائے. اللہ کرم کرے گا. کہا جاتا ہے کہ آج شاید ہم بھی جو ہیں آئیڈیولوجیکل گراؤنڈز کے اوپر جو ہیں بٹے ہوئے ہیں یا بکھر چکے ہیں. میں بریلوی, شیعہ, سنی, دیوبندی, واٹ ناٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ شاید میرے لیے جو ایک فریڈم فائٹر ہے وہ کسی اور کے لیے ایک ٹیررسٹ ہے. کیا آپ کو لگتا ہے؟ میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا جو ہم لوگ کو جیسے ہندوستان پاکستان جو بنا نہیں ہوا تھا, انگریزان جو ہماری حکومت کر رہی تھی, آپ کی نالج میں ہوگا وہ سکھ کے کپڑے میں
انگریز لوگ سکھ کے لٹھی بان وغیرہ کر کے اور مسلمان کو کہیں شہید کر دیتا تو سارے مسلمان وہ سکھوں کے پیچھے لگ جاتے تھے. ہندو کا شکل میں آ کے تو سکھوں کرتا تھا تو اس کو اوروں کو لڑاؤ اور حکومت کرو. ڈیوائڈ اینڈ رول. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں ابھی یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم ایسی کوئی حکومت آ سکتی ہے پاکستان میں جو اس ڈیوائڈ اینڈ رول کے علاوہ ہمیں کہے کہ یونائٹ اینڈ پراسپر؟ جیسے آج کل چل رہی ہے, جیسے ہماری حکومت ہے جو اپنے مفادات کے لیے لگی ہوئی, جیسے ہم کیم والے نے ابھی الائنس ختم کی, ٹھیک ہے جی, ایسے آپ سمجھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے الائنس ختم کی جی, ٹھیک ہے, 3 سال اعظم سواتی کے لیے ہاں نہیں مزے لے رہی تھی, مزے لے لی. ابھی ہم لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کیا ٹھیک ہے ہم نے حکومت چھوڑ دیا اور ہم پوزیشن میں آ گئے جیسے ہمارے میاں صاحب ہے. تو یہ سلسلہ عوام کے ساتھ یہ مذاق ہے ختم کرنا چاہیے اور اس طرح کا جو ملک کی مفاد میں اس میں ایمانداری ہونا چاہیے, جو ہمارا لیڈر ہے یا ہمارا عوام ہے. کیا ہمیں اپنے اندر کوئی تبدیلی لانی ہے اور جلد از جلد لانی ہے؟ الیکشنز بھی سر پہ کھڑے ہیں کہ لیڈران بھی صحیح قسم کے آئیں جو یونائٹ اینڈ پراسپر کر سکیں, نہ کہ کسی اور کے کہنے پہ ڈیوائڈ اینڈ رول ہو. میرا تعلق حیدرآباد سے, میں ویسے میرا ڈسٹرکٹ نواب شاہ ہے. اچھا, لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے روزگار کے لیے تو دعا مانگتے ہیں. ہم نے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا اللہ سے ہمیں نیک حکمران عطا فرماؤ. سندھ کی اتنی حالات خراب ہیں, چاہے امن امان کے حوالے سے آپ وہاں انڈس ہائی وے پہ آپ رات کو سفر نہیں کر سکتے ہیں, اور یہ ہے کہ پانی کی شدید, لوگ جن کی زمین تھے, جن کو 200 ایکڑ زمین تھی, وہ لوگ جو ہے اپنی زمین بیچ کے, مطلب یہ ہے کہ آبادی نہیں ہے جہاں پہ, بالکل یہاں پہ ایسا سے محرومی اتنی ہے کیونکہ, اور اوپر سے کالا باغ ڈیم کا ایشو آ گیا ہے. کیونکہ کالا باغ ڈیم جب بن گیا نہیں تو سندھ والوں تو ابھی مر رہے ہیں بیچارے, کراچی پہ اور قوتوں کا قبضہ ہو گیا, ویسے سندھی مر رہے ہیں. باقی جب کالا باغ ڈیم مر گیا تو بن گیا تو اسی دن سندھی خود بخود اپنے موت خود مر جائے. یہ ہے کہ اس سے اچھا تو یہ لوگ بولتے ہیں کہ بھئی ہم تو بولتے ہیں پرویز مشرف 10 دفعہ اچھا تھا, کم از کم امن امان تو تھا, کسی شریف آدمی کی پگ تو محفوظ تھی. یہ شاید کہ سب سے بڑا ایک ڈس سروس ہو ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے لیے کہ جب لوگ جو ہیں گزرے ہوئے عامر کو یاد کریں یا عامرانہ دور کو یاد کریں. ادھر بھائی جو ہیں حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں, یقینی طور پہ پیپلز پارٹی سے وابستگی نہیں ہے, مگر اس علاقے میں ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ایک ہی علاقہ ہے. اس لیے ہم فیصل آباد سے اتنا خرچہ افورڈ کر کے یہاں پہ آئی ہیں کہ وہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہے اور لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے. تو فیصل آباد کے لوگ کسے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ پنجاب حکومت کو, وفاق کو, کس کو؟ پنجاب حکومت کو ہی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگلے الیکشنز فوری طور پہ ہو جانے چاہیے یا پرانی یادیں, آمرانہ سوچ جو تھی, جو طرز عمل جو ہم نے دیکھا بھی, آدھی سے زیادہ ہماری تاریخ جو ہے ڈکٹیٹرز نے لے لی؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. کچھ چیزیں عوام کرے گی اور کچھ حکومت کی جو کام ہے وہ اپنے کام کرے, عوام کی جو کام ہے وہ بھی. عوام کے کام کیا ہے؟ مثال کے طور پر کہیں بھی دہشت گردی ہوتی ہے تو عوام کی تو کچھ ذمہ داری ہے نا. حکومت ہر جگہوں پہ تو اپنی فوجیں یا پولیسیں تعینات نہیں کر سکتی, حالانکہ عوام ہر جگہ پہ جا سکتی ہے, پبلک ہر جگہ پہ موجود ہے, تو پبلک کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. آپ کدھر سے ہیں؟ میں خیبر ایجنسی سے. خیبر ایجنسی سے ہیں. ادھر تو ابھی حالات اتنا گڑبڑ ہے ادھر, جب ابھی بھی ہمارے اوپر راستہ بند ہے اور پاکستان فوج ملیشیا فورس ابھی بھی ادھر راستے بند کر دیا ہے, اور ہم پہاڑوں سے آیا ہے ادھر. تو ہم اس ٹی کو درخواست ایسا بولو تو راستے ہمارے قبائل کو کھول دو. اس لیے ہم بھی پاکستان کا ایک حصہ ہے قبائل, ساری قربانی قبائلوں نے دیا ہے. جب انگریز آیا تھا نو قبائلوں نے بہت قربانی کی دیا ہے. ابھی ہمارے اوپر راستے بند ہے, تو یہ اس کو کھولنی چاہیے یہ راستے. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ زرداری حکومت نے, پیپلز پارٹی کی حکومت نے آپ کے علاقے کے لیے جو ہے اس کو ترجیحات میں نمبر 1 رکھا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا ہے پیپل پارٹی نے. ادھر نہ نواز کیا ہے, نہ نیشنل کیا ہے, نہ پیپل پارٹی کیا ہے. بس عمران خان ہے, انشاءاللہ اس کا آئندہ ووٹ عمران خان کو دیں گے, اور عمران خان کے لیے یہ نوجوان سب عمران خان کے ساتھ ہے, اور انشاءاللہ عمران خان. اچھا, مجھے ایک سیکنڈ مجھے ایک بات بتائیں. ابھی آپ نے کہا کہ کچھ زیادہ نہیں کیا, مگر یہی حکومت ہے جو FCR کے قانون کے اندر ترمیم بھی لائی, اور اب مزید یہ کہہ رہی ہے کہ مزید ترمیم لائیں گے, آپ کو حصہ
بنائیں گے. پارا چنار کے حوالے سے کہا جا رہا ہے وہ علاقہ بھی بند رہا ہے بہت دیر کے لیے, پچھلے 8 مہینے سے تو ادھر آنا جانا ہی ہے. سدا جو ہے جو گڑھ مانا جا رہا ہے ابھی جدھر دہشت گرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو صحیح ہے. 8 مہینے ہو گیا, ہمارے 3 سال ہو گیا ہے راستے بند خیبر ایجنسی کا. اچھا, اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ حکومت اپنی ٹرم پوری کرے یا اگلی حکومت آئے؟ اب ہم بولتے ہیں عمران خان کو اس دفعہ جیتنے چاہیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی جو صورتحال ہے اس میں الیکشن فوری طور پہ ہو جانے چاہیے یا 1 سال رہ گیا ہے ختم کرے اپنی ٹرم؟ فوری طور پہ ہونا چاہیے. فوری طور پہ حکومت ہم بہت فیڈ اپ ہیں, چینج ہونا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو آنا چاہیے. اچھا, اور کیوں؟ بس وہ باقیوں سے بہتر ہے کیونکہ وہ عوام کے بارے میں سوچتا ہے. تو پنجاب حکومت وفاقی حکومت دونوں سے آپ نہ لیں؟ بالکل, وہ لوگوں کے بارے میں نہیں سوچتے, صرف اپنا ہی ان کو ہے. جی بھائی, آپ کہاں سے ہیں؟ جی مری سے. جی گورنمنٹ کو مدت اپنی پوری کرنی چاہیے. جس دور سے ہمارا پاکستان اس دور سے گزر رہا ہے, اس حساب سے پیپل پارٹی ہے جس نے اس کو سنبھالا دیا ہوا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے, وہ آزاد کشمیر کے الیکشن سے دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں نے کس طریقے سے پیپل پارٹی کو وہاں سے جتایا ہے. جی آپ 1 منٹ مجھے بولنے دیں. دھاندلی ہوئی ہے, آپ کے دور میں دھاندلی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. بھائی ہماری مری میں جو ہے نا 20 ووٹیں ایک آدمی نے ڈالی ہیں یہ پنجاب گورنمنٹ کے دور میں. ابھی بھی ہمارے الیکشن جو مری میں ہوئے ہیں اس میں ہمیں ڈرا دھمکا کے انہوں نے پوری کوشش کی ہے. 99 سے پہلے ڈرون حملے نہیں تھے. ڈرون حملے یہ مشرف دور کی وجہ سے ہوئے, ٹھیک ہے جی, ان کی پالیسی تھی. ہماری گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے اور انشاءاللہ ان کو رکوائیں گے اور یہ رکیں گے. اور انشاءاللہ پیپل پارٹی آنے والا 5 سالہ تو دور ہے, اس میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگی. اور آپ لوگ دیکھ لیں گے اس ملک میں پھر اندھیرا ہی رہے گا, پھر روشنی نہیں نظر آئے. یہ آپ لوگ جو ہے نا, آپ لوگ جو اپنا کاروبار کرتے ہیں نا جو اسٹیل مل کا, آپ انشاءاللہ وہی کریں گے اور اس کے بعد ایک دفعہ پھر جہاز میں بیٹھیں گے اور پھر چلے جائیں گے ملک سے ابھی نہیں جائیں گے. ابھی یہ دور واپس آئے گا نواز شریف کا. ابھی وہ جو انرجی کرائسس ہے وہ ختم ہوگا, ڈرون حملے بند ہوں گے اس ملک. مگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ میاں صاحب نے جو اتنا سخت پوزیشن لی ہے اور کھڑے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, حکومت میں آ سکیں گے واپس؟ ہاں انشاءاللہ, کیوں نہیں آئیں گے. عوام لے کے آئے گی نا. اسٹیبلشمنٹ نے تو نہیں ووٹ دینے, عوام نے ووٹ دینے, ہم نے ووٹ دینے. نہیں مگر اس ملک کی تاریخ میں ووٹ دیے کس نے ہے سوال یہ. نہیں ہم نے دیے ہیں, پہلے بھی دیے تھے, اب بھی دیے ہیں. 99 سے پہلے آپ دیکھیں کوئی ڈرون حملہ ایک بھی ہوا ہو اس ملک میں. ابھی روز ہو رہے ہیں. ابھی انہوں نے وہ قرارداد بھی پاس کی ہے. میں سرحد سے آیا ہوں. سرحد پیپلز پارٹی نے بہت بڑے کام کیے اس ملک کے لیے, تاریخی کام کیے جو کوئی بھی حکومت نہ کر سکی, پیپلز پارٹی نے کیے ہیں. لیکن کرپشن کی بھی انتہا ہے. نہیں, کرپشن کی تو ہر حکومت میں کرپشن ہوتی ہے, ہر محکمے میں کرپشن ہے. یعنی کہ آپ کرپشن کو گلے لگا ہی لیں بھائی, ہمارے رگ میں جب ہمارے گلے میں دوڑ ہی ہے تو پھر کرپشن چھوڑو. ہم صرف پیپلز پارٹی کو کرپٹ کرتے ہیں, باقی اس کی کریڈٹ ان کو کوئی کریڈٹ نہیں دی گئی. انہوں نے ایڈمٹ پروگرام ہمارا اسٹرانگ بنایا ہے. انہوں نے ہمارے جو بجلی کے منصوبے اس پہ بھی انشاءاللہ غور کر رہے ہیں, اور یہ ہمیشہ انشاءاللہ رینٹل پاور پلانٹ پہ غور کر رہے ہیں. ابھی آپ کو پتا ہے نا 2018 تک اب آپ کو کہہ دیا گیا کہ بجلی نہیں آئے گی. اس میں کچھ پولیٹیکل آپ سرحد کے ہیں نا, جس طرح کالا باغ ڈیم کا مسئلہ ہے, اس میں کچھ پولیٹیکل ایشوز ہیں, وہ بھی انشاءاللہ پیپلز پارٹی اسی مسئلے کی بھی حل کرے گی. تو اگلا الیکشن بھی پیپلز پارٹی جیت رہی ہے. جو کرائسس ہیں وہ پچھلے گورنمنٹ کے پیدا کیے ہوئے, مگر اگلا الیکشن بھی آپ کے نزدیک پیپلز پارٹی جیت رہی ہے. انشاءاللہ جیتے گی. انشاءاللہ نہیں جیتے گی. انہیں زرداری اور یوسف رضا گیلانی یہ جانے چاہیے. ان کی جگہ نہیں ہے یہاں پہ. ہمارے ملک میں کوئی گنجائش نہیں ہے ایسے لوگوں کی. 2018 تک کون مرے گا؟ گیلانی صاحب تو فائر بریگیڈنگ کر رہے ہیں. گیلانی صاحب کی وجہ سے تو یہ 3 سال پورے ہو چکے ہیں. گیلانی صاحب کو چاہیے خود بخود یہ کرسی چھوڑ دیں. نواز شریف صاحب کے لیے کرسی خالی کرنی چاہیے گیلانی صاحب کو. آپ کدھر سے ہیں؟ گلگت سے. یہ بھائی کہتا ہے کہ گیلانی صاحب کو نواز شریف صاحب کے لیے کرسی خالی کر دینی چاہیے. بالکل خالی کر جی. ایسی حکومت سے ہم بہت رج گئے ہیں. کراچی کا برا حال ہے, وہاں تو لائٹ ہی نہیں ہوتی. چکوال کا تو بہت ہی 4500 بندے نکالے, 4500 بندے کیسے لائٹ آتی ہے اور 23 گھنٹے لائٹ نہیں آتی. کراچی میں 6 دن لائٹ نہیں آتی. کراچی سے آپ؟ جی ہاں, کراچی سے ہوں, لیاری سے میرے تعلق ہے. او اچھا, تو ادھر کی صورتحال کے بس کیا کریں, گینگ وار ہے, ہر کچھ ہے وہاں پہ, بس برا حال ہے. لیاری میں تو کہتے ہیں کہ رینجرز لگے ہوئے ہیں. آپ کچھ بھی نہیں ہے. تو کراچی کی بگڑتی امن و امان کی صورتحال کا ذمہ دار آپ کسے ٹھہراتے ہیں؟ حکومت کو. گورنمنٹ متحدہ ANP ہر جو جتنے بھی پارٹی ہیں, وہی 96 والا حل ہوگا, 95 والا حل ہوگا, وہی لاشیں ملیں گی. بوری بند لاشیں ملیں گی آپ کہہ رہے ہیں؟ وہی لاشیں ملیں گی.
लाशें मिलेंगी। हम गरीब लोग हैं, सही है, 36 घंटे हमें लाइटें नहीं मिलती, लाइट नहीं होती हमारे, सही है। केसी के 4500 बंदे वहाँ निकाल दिए इन लोगों ने, ठीक है। वो पूरा अमन एहतजाज करते हैं, वकला हो कोई भी हो, कोई हमारे साथ हमदर्द नहीं है, कोई भी हमदर्द नहीं है हमारा, चाहे जितनी गवर्नमेंट हमारे साथ, जितने भी आवाम है, कोई किसी का हमदर्द नहीं है, ठीक है ना। जब तक हम खुद आगे नहीं बढ़ेंगे ना, कोई हमारे साथ हमदर्द नहीं है। क्या है आगे बढ़ना? हम जिसको वोट देते हैं ना, वोट, सही है, जब वोट देते हैं वो हमारे घर के दरवाजे पर जाते हैं, खटखटाते हैं कि भाई हमें वोट दो, हम आपके हर काम करेंगे। जब हम उनके पास जाते हैं ना तो वो बोलते हैं बेटा आप कौन से इलाके से रहते हो। यानी कि आप कसम खा लो कि जिसने एक दफा ये सलूक किया है उसको अगली दफा वोट नहीं देंगे, ठीक है ना। हम उनको पास जाते हैं कि भाई हम इस इलाके से हैं, बेटा ये इलाका तो हमारे एरिया में लगता ही नहीं, तो हमने वोट दिया, वो हमें कहते हैं कि हमारे इस इलाके में हम वो जानते ही नहीं है, तो कौन सा इलाका, कैसा इलाका। मैं जिस इलाके में रहता हूँ वो बकरा बड़ी है, ठीक है, पुराना बकरा बड़ी कालाकोट पुलिस लाइन, वहाँ पे हमारे ये मुतहदा से MP जीते थे, ये आमिर लियाकत हुसैन, ठीक है ना। वो आज तक हमारे उसमें नहीं है हल्के में, अब तो नहीं है, ठीक है ना, अब वो नहीं है, ठीक है। कभी वो उसने बकरा पीढ़ी का पूछा ही नहीं कि बकरा पीढ़ी में क्या होता है क्या नहीं है। और जरदारी साहब को कहें नहीं, यानी कि एक पल में अपना एक पल में बेगाना, ये बस आपकी कहानी नहीं है, ये तो हर जगह पे होती है इलेक्शन टाइम पे। आप कहाँ से हैं? मैं मीरपुर से हूँ, अब्दुल मोहित मेरा नाम है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इनकलाब आना चाहिए। जितनी भी सियासी कौमें जमातें हमने सबको आजमा लिया, ठीक है। हमें इनकलाब की बात तो अल्ताफ हुसैन साहब भी करते हैं, अगला वोट किसे पड़ेगा सिंध में? अगला वोट इमरान खान को पड़ेगा। मैं फैसलाबाद का रहने वाला हूँ, फैसलाबाद का इतना बुरा हाल है, लोड शेडिंग 2-2 घंटे बाद बुरा हाल, बच्चों ने पता नहीं पेपर किस तरह दिए हैं। मैं फैसलाबाद का रहने वाला हूँ, बुरे हालात, हम क्रिटिसाइज करते हैं पीपल पार्टी को, नून लीग भी उसमें इतनी शामिल है, 60 साल पाकिस्तान को कायम, 2 खानदान हमें खा रहे हैं, नवाज शरीफ हो गया, चौधरी खानदान हो गया, पीपल पार्टी, ये खानदान हमें खा रहे हैं। हम नौजवानों को चाहिए कि आप नया लीडर अपने के लिए इंतखाब करें। अगले 5 साल में हालात बेहतर होंगे? ये जो मेजर प्लेयर्स हैं आपके, हालात बेहतर कर सकेंगे या नहीं? हमें तो इस सिचुएशन में हालात बेहतर होने की कोई तवक्को नहीं। क्यों? अभी हम हालात को देख रहे हैं, पाकिस्तान में सब कुछ ऊपर जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, पॉलिटिशियन में रोज़ बरोज़ कभी इधर कभी उधर, ये टोले कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। हमें तो हालात में बेहतरी नज़र नहीं आ रही, ज़रूरत ही नहीं है कंट्रोल करने की। इसलिए कि अगर वो किसी एक पे हाथ डालेंगे तो उसकी पार्टी से वो अलग हो जाएंगे, ये उसकी बेसिक कमज़ोरी है। उसकी अपनी कुर्सी की रखने के लिए दूसरों का ख्याल रखना पड़ता है, और अगर आपको मुल्क बचाना है तो किसी का ख्याल नहीं, मुल्क को बचाने के लिए अपना मुल्क का ख्याल रखना है। और वक्त वो आ गया है। हाँ, भाई साहब लोअर दीर से ताल्लुक रखते हैं और कहना इनका ये है कि अब मुल्क को बचाने के लिए जो है सबसे पहले जो है मुल्क का ही सोचना पड़ेगा, अपनी कुर्सियों का नहीं। हमारे साथ इधर और भी पूरे पाकिस्तान या आपने खातून को सुना, ये क्या कह रही थी? ये बड़ा लग रहा था कि बहुत अपसेट है या बहुत दुखी लग रही थी और जज्बाती लग रही थी, क्या कह रही थी? उसने ऐसा बोल रहा था कि पाकिस्तान में लोगों का रोजगार नहीं है, लोग बेरोजगार है और महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई खत्म करो, रोजगार लोगों को दे दो ताकि लोग अपने रोजगार पे मजबूर हो। इलेक्शन होने चाहिए, हो जाए अब। क्यों? महंगाई थोड़ी हो रही है, महंगाई बहुत हो रही है, बहुत मुश्किल कितनी महंगाई है, हरी बात नहीं है, समझ नहीं। कब मुश्किल हुआ है? क्या हर चीज इतनी कब से हालात खराब होना शुरू हुए हैं? 2-3 साल। उससे पहले सही था? हाँ, पहले से। तो अब आप चाहती हैं कोई और आए और इन चीजों को जरा, बस यही है, इलेक्शन होगा तो सारा पता चल जाए। You want elections right away or do you think कि मुद्दत कंप्लीट करे ये वाली हुकूमत अपनी? इनको मुद्दत कंप्लीट करने दें। क्यों? बस ये गिला भी इनका दूर कर ही दे, मेरा ख्याल है। ये हर दफा कहते हैं कि आप हमें जो है मुद्दत नहीं कंप्लीट कर, तो ठीक है करें अब। हाँ बिल्कुल, यानी कि इतना अभी तक बर्दाश्त किए, 1 साल और सही, कोई मसला नहीं। और बल्कि इसके अंदर ये भी एक शायद रवायात भी तब्दील होएगी, बेहतर होएगी कि जो हुकूमत आए उससे एकदम जान छुड़ाने की कोशिश ना करो। हाँ, उसको मौका दो, वो 5 साल में जितने गुल खिलाने पूरे खिलाए। बिल्कुल ठीक। आपको ये लगता है? ऐसा ही लगता है। आपको लगता है कि कोई इंटरफेरेंस एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से होगी इलेक्शंस की? अब मुश्किल है। क्यों? अब पॉलिटिक्स जो है ना लोगों के दिलों में काफी गहरी उतर चुकी है। वो तो हमेशा से ही थी जनाब, एक पॉलिटिक्स और क्रिकेट और एक इस्लाम। आपको पता है मजहब, ये 3 चीजें तो हैं। ये तो आप पाकिस्तान में किसी से भी उसकी राय ले लें। लेकिन फिर भी अब वक्त बदल गया, मेरा ख्याल है मुश्किल होगा किसी के लिए भी इंटरफियर करना।
मियां साहब ने बड़ा सख्त एक स्टैंड लिया है एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, आपको लग रहा है कि उनको ये भुगतना पड़ेगा? नो कमेंट्स। बाय। मियां साहब के बारे में नो कमेंट्स। बाय बाय बाय, आई वांट टू नो, आई एम इंटरेस्टेड, क्यूरियोसिटी, बाय। बस मियां साहब एक डिफरेंट चीज़ है, अभी फिलहाल उनको करने दें जो कुछ करते हैं। जरदारी साहब भी डिफरेंट चीज़ है। उनको भी करने दें 2 साल। नहीं, मगर मैं कह रही हूँ कि कहीं जो एक असूली मौक़िफ़ उनने इख्तियार किया हुआ है कि इदारे अपनी हदूद में रहें, और ये ख्याल है ठीक है, मगर क्या ये भुगतना तो नहीं पड़ेगा अगले इलेक्शंस में? आपको हमारी तारीख से भी आप आ गए कि जिसके नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, इलेक्शन होने दें, लोगों को अपनी राय का 2013 में ही होने दें। हाँ बिल्कुल, अब क्या रह गया, 1-1.5-2 साल तो है। आज देखते हैं कि इलेक्शंस का जिक्र करने का बस मौका था इधर, हल्की सी इलेक्शन की, कि लोगों का एकदम जज्बा और वावेला जो है वो एकदम बढ़ता हुआ नजर आपको आया। कोई कह रहे हैं अल्ताफ हुसैन जिंदाबाद, कोई कह रहे हैं इमरान खान जिंदाबाद, कोई कह रहे हैं मियां साहब जिंदाबाद, तो कोई कह रहे हैं जरदारी साहब जिंदाबाद। अगले इलेक्शंस में ज्यादा वक्त तो नहीं रहा, मगर हम देख रहे हैं कि इलेक्शंस की तैयारियां यकीनन शुरू हो गई हैं। अगला मौका किसे देना है ये आप फैसला करेंगे। अवाम ने जो कहना था वो कह चुके, इससे क्या नतीजा अखज़ करना है वो काम हुकूमत का है, क्योंकि हुकूमत के पास वक्त घड़ी की टिक टिक के मुताबिक 544 दिन 1 घंटा 4 मिनट 10 सेकंड का रह गया है।